नमस्कार आम पत्रिकार आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि मु दीप्ति। आज अध्याय अछि ओडिशा भाषा साहित्य और संस्कृति विभागर अतिरिक्त सचिव तथा साहित्यिक और कथाकार श्रीजुक्त रंजन दास का सहित किछि सुमधुर आलाप मनछुआ गप देर सारांश कहिबे कथाकार ज्ञानरंजन नायक। आउ ए सप्ताहर पत्रिका समीक्षा रही सेप्टेम्बर मासर कादम्बिनी पत्रिका। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभागर अतिरिक्त सचिव तथा साहित्यिक श्रीजुक्त रंजन दास तांको द्वारा रचित अनेक साहित्य कृति आज ओडिया साहित्य को करिछि वृद्धिमंत। एथिपाई तांको मिलिछि अनेक पाठकीय स्वीकृति और सारस्वत सम्मान। केवल कविता नुहे गल्प उपन्यास भजन ठारू आरंभ करी आधुनिक गीत पर्यंत सबुठी रहिछि तांकर स्वतंत्र परिचय। तेबे आसंतु आलापरे तांको सहित बिताइबा किछि सुमधुर मुहूर्त। रंजन कुमार दास ओडिया साहित्य आउ सारस्वत क्षेत्र में रही तांकर भिन्न एक परिचय। प्रशासनिक अधिकारी भावरे व्यस्तबहुल पेशागत जीवन समय बाहर करी साहित्य जगत रे निजको प्रतिष्ठित कराइबारे से हेउचंती अन्यतम। जड़े प्रशासनिक अधिकारी भावरे से जेतिके लोकप्रिय ताठारु अधिक परिचिति पाइछंती साहित्य और सारस्वत क्षेत्र रे। वास्तव में जीवन गोटे बड़ विचित्र प्रक्रिया। ता भितर सबुबले निजे लक्ष्य धार्य करी से रास्ता जाई हुए। अनेक समय निजे लक्ष्य धार्य करने को पड़े। आउ अनेक समय एमती भगवान मत नुआ नुआ बाटर नहीं जाती। तेणु साहित्य क्षेत्र को मुझे आसबि एक कथा मुझे कल्पना नी। अवश्य साहित्य प्रति मोर रुचि थिला पिला बेलू, किंतु साहित्य मुझे केवल से रुचि पढ़ार सीमित थिला। दिने मुझे साहित्य लिखी एक कथा मोर के परिकल्पना भितर नाला। मुझे गोटे मजा कथा भी कही रखे। मुझे क्लास 5 रे पढ़ुली जो साहित्य फेल हो जाती। साहित्य परीक्षा में 27 मार्क रखी 30 मार्क पास मार्क। तेणु मो घरे बहुत माड़ खाई से। तेणु साहित्य केवे मुझे करी परिकल्पना नाला, किंतु भगवान का बराद था। धीरे धीरे पशु पशु भर पशिगली। भुवनेश्वर बाणी विहार पढ़ुवा बेले प्राय 1982 मसीहा बेलू ही तांको जीवन में आरंभ हुए साहित्य सृजनीर आउ एक दिग। कवि सची राउतराय एक गल्पर चरित्र द्वारा प्रभावित हुई से लेखन्ति तांको जीवनर प्रथम कविता अंधार, जो से जेतिकी प्रशंसा पाइथिले ताठारु अधिक समालोचित होइथिले। आम जो बाणी विहार पढ़ुली से बाणी विकास बोली आम गोटे वार्षिक मुखपत्र जो साहित्य संसद से बाहर से गोटे कविता देवाई मत अनुरोध करते। कारण से आम लेखालेखी प्राय भल चलूला और प्राय भल प्रतिष्ठित पत्रिकार सब आम लेखा बाहर। तेणु मत जो अनुरोध करते मुझे कौन लिखी एमती द्वंद्व भितर गोटे अंधार बोली गोटे कविता मुझे लिखी। माने अंधार हेले सहर में कौन कौन हुए सब जो कॉलेज पढ़ुलु से लिटरेचर रे सची राउतराय एमाने सब प्रोमिनेंट राइटर हिसाब से अनेक पढ़ुलु। सची राउतराय गोटे गोटे कवितार गोटे चरित्र अच्छी अलका सान्याल ताकू से सोनागाछी ने कौटी कलिकतार देखी से कथाटा से लिखी। मोर से मन पड़ा जे बाणी विहार से गोटे क्यारेक्टर मो मन केमती आसला अलका सान्याल भाया से सुपर्णा सक्सेना बोली गोटे क्यारेक्टर दिखाला। मैंने अंधार राति हेले से झीटी तार निज परिवार असुविधा मेटाइवाई से केमती रूपजीवी साजी जाए। किंतु से समय मत अनेक क्रिटिसिजम फेस करिया पड़ता। ये गोटे अश्लील कविता बोली मत शुणा पड़ता। छात्र जीवन में कवितारू आरंभ होइथिबा तांकर साहित्य यात्रा क्रमशः परिवर्तन हुए गल्प प्रबंध भ्रमण कहानी और अनुवाद गल्प इत्यादि माध्यम प्रख्यात औपन्यासिक विभूति पट्टनायक प्रतिभा राय गौरहरि दास प्रभृति लेखा ही तांको प्रभावित करे साहित्य किछि नुआ सृष्टि करिबा पाई। एजावत प्राय 20 अधिक कविता और गल्प संकलनर पुस्तकर स्रष्टा भावरे से साउंटिछंती अजस्र प्रशंसा।
ନାଇଁ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କହେ ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେଖକ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକ ହେବାଟା ବରଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ। କାରଣ ଜଣେ ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ୍ ଲେଖକ ହେଇକି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଅନାବନା ଯାହା ତାହା ଲେଖିକି ସମାଜରେ ଗଦେଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସମାଜ କିଛି ଉପକୃତ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ପଢ଼ିବାଟା ବେଟର୍ ଏବଂ ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ କାପାବିଲିଟି ବଢ଼ାଇବାଟା ବେଟର୍। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ପିଲାବେଳଠୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗପ କବିତା ଆଦି ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ସେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ରାଇଟର୍ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ହେରିକା ଆମ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ପିଲାବେଳେ। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଲେଖା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗଳ୍ପ ସବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଆମର ଗୌରହରି ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଭଲ ଭଲ ଗପ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ସେମିତି କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସମୟରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଏମିତି ଅନେକ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କବି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାହାକୁ କେବେ ଫଲୋ କରିବି ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଜର ଫର୍ମାଟ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ସେମିତି କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ଯଦିଓ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ କଥା ସୀମିତ, ସମ୍ପର୍କ ସୀମିତ ସବୁ। ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାଗରେ କେବଳ ବୟାନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ନିଜର ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ସଂକଳନ ଭାବରେ ପୂରବୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ଗୌରବ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପୂରବୀ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଣିଦେଇଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଏବଂ ତୃପ୍ତି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 20ଟି ସଂକଳନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାହାରିଛି। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ମୋର 2ଟି ବହି ଅନୁଦିତ ହେଇଛି, କବିତା ବହି। ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆମର ବହି ଅନୁଦିତ ହେଇଛି। ତା ବାଦ ମୁଁ ରୁଷୀୟ ଭାଷାରୁ କିଛି କବିତା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲି। ତା ବାଦ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋର ନିଜ ଭାଷାରେ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖିଛି, ଲଳିତ ନିବନ୍ଧ ଲେଖିଛି, ଗୀତି କବିତା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ହେଇଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ତୃପ୍ତି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବୋଧେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ପୂରବୀ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେମ କବିତା। ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀକୁ ନିଜ କଲମ ମୁନରେ ରୂପ ଦେଇଥିବା ରଞ୍ଜନ କୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଦମ୍ବିନୀର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଏହା ଖାଲି ଏକ ପତ୍ରିକା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ପତ୍ରିକା। କାଦମ୍ବିନୀ ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପତ୍ରିକା ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କାଦମ୍ବିନୀ ପତ୍ରିକା କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଘରକରଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲୋଚନା, ବିଶେଷ ଆଲୋଚ୍ୟ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେଗମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ତା'ର ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଯେଉଁ କାଦମ୍ବିନୀ ପତ୍ରିକା ହାଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ କରାଯାଏ। ତା ସମ୍ପାଦିକା ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଭଳି ଏକ ଆୟୋଜନ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। କାଦମ୍ବିନୀ ପତ୍ରିକା ହାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି, ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ମଞ୍ଚ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପତ୍ରିକା ହାଟ ବହୁତ ସଫଳ ହେଇଛି। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ଶୁଣିବା କଥାକାର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କର ଗପ ଦେ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ। ତେବେ ନେଇଯିବା ଏକ ଛୋଟ ବିରତି। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଆମ ପତ୍ରିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆମ ପତ୍ରିକାରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ସପ୍ତାହର ଗଳ୍ପ। ଆଜିର ଗଳ୍ପ ବିଭାଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କଥାକାର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଦେ। ତାଙ୍କରି ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଧୂଳିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଓ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗଳ୍ପ ଦେ, ଏ ଗଳ୍ପଟି ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଲା
जे एबे जदि जनक पाखरे पैसा अच्छी बा चाकरी खंड मिली ताहले ताकू ये दे शब्द खाली घर नुहे घर बाहर मध्य दे शब्द शुणा मिल सांग साथी घर परिवार जुआड़ को जीव समस्ते खाली कहे दे 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 यही प्रसंग रे मोर ये दे गपटी टंका ठणका बाजी नथिला पूजा आहरी 10 दिन बाकी थिला बोर फोन आसिला चगलारे गत वर्ष तो बापा जो आशाबाड़ी खंड को आनीलु एबे सेटा तांको भार संभाळिबा को आ सक्षम नुहे बाबुला जमिति टंगटंग हो बुलुछि कुआड़कू निघा ना पघा पूजा को तापाई पैंट सार्ट हले आनिबू नहले मनुआटा मन दुख करिवो चाहले भी तोरी भाई तो एणे सूर्यार मतिगति जहाँ तापाई लुंगी गामछा खंड न आनिले से आ मूल खटिबनी कण आउ करवा कह समस्त तो देखा पड़ो गल्पर नायक चगला दुर्गा पूजा पूर्वर तार बो सहित टेलीफोन रे कथा होछि एवं बो चगला को बराद करुछि जे जदि तू पूजा को घर को आसबू ताले आसला बेले तो बापा खंडे आशाबाड़ी तो सान भाई पाई खंडे पैंट सार्ट एवं जे घरे मूलिया काम करुछि तापाई खंडे लुंगी गामछा आनिबू पिलाटी पचारुछि चगला पचारुछि गल्पर नायक तार माँ को जे तू तो अन्य कथा कहलु तो पाई ना मो पाई कौन मो पाई किछि दरकार नाही साधारण माँ मैंने जमी कहती जे तुम मान खुशी रे मोर खुशी ठीक से कथा चगलार माँ कहते पर किंतु से अति साधारण स्त्री लोकटे कहते जे ठीक अच्छे जदि निहाती मो पाई किछि आनिबा को चाहूँ ताले घर पिंधा साड़ी 2 खंड सूता लुगा साड़ी 2 खंड नहीं आसो चगला ये सब नहीं गाँव में पहुँची गाँव में पहुँची देखुची जे से जेतिक जिनस आनी घर लोक से खुशी नुहति समय सुविधा देखे कि बो कौच तो भौणी एत दिन है घर को आसनी तू जाकि घर को आने जन्म माटी को आसवा को कौ झी हक हक न हुए कहलु मोटरसाइकेल तो आनीचु ताको टिके नहीं आसतुनि चगलार मोटरसाइकेल ता पर दिन भौणी सहित भाणीजी भी आसी घरे पहुँची गले घरटा केमती पुरिला पुरिला लगुला भौणी पादरे पाउंजीर ऋणझुणुर शब्द घर भीतर गोटे आत्मीयतार संगीत सृष्टि करुला ता सहित भाणीजीर दरोटी कथा घरर बाकी सबू खुशी को भरणा कर देउथला से दिनर अनुभव वास्तव में अनन्य लगुला नवमी तिथिर संध्या आलती टंका ठणकार गाँ कंपुची आसवा ठारू एजाए चगला पूजा मंडप पाखक जाई नथिला निज पई आनिथिबा धला कुर्ता पाइजामा देहरे गलाई से मंडप आड़ को बाहरिला बाट जोगी बसिथिबा परी सूर्या भी साथी बाहरिला कई पाद जाइछि कि नाही सूर्या आरंभ कला कथा पदे कहबी सान बाबू रागिबी कहीं कहूनु कौन कहूचु चगला अभय देला किए केते मजा करुछंती पूजाटारे मते तो बाबू तबे लुंगी गामुछा देल हेले मो पुओ पई मु किछि जोगाड़ करि पारुनी छुआटा कांदुछि सूर्या नीरव हो गला ये जो मागुणी गाँ मुंडरू आरंभ है पूजा मंडप पाखरे पहुँचु पहुँचु ता व्यापक रूपक धारण कला तापर से जेतले पूजा देखापी गाँव पूजा मंडप निकट को जाउछंती सेठी जो माने आयोजक माने अछंती से माने कहउछंती तू ए वर्ष तो प्रथम करके नुआ चाकरी करछु बेसी तोते मागिबु नाही तू किंतु 1000 टंका दबु तापर आउ जने भद्र लोक आछंती गाँव जने मामलतकार से कहउछंती देख सबु गाँव रे हनुमान मूर्ति हेतिला आम गाँव नथिला मु चेष्टा करके करुछि तू तो गाँ को आसीचु बेसी नदेलु नाही मते 500 टंका दे सांग माने देखा होउछंती से माने कहउछंती अरे देख नुआ चाकरी कलु एमती लुचि लुचि कौन घरे बुलुचु आमको तू भोजी दे नले 2000 टंका दे आम चाकरी करूँ चगला को भारी विरक्त लगी जे से चाकरी करछि ना पाप करछि जी देखाला ताकू खाली दे 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 मागुछि तापर चगला निष्पत्ति नहीं जे मु आ कुआडे जीवी नाही मो चुपचाप घरे रही मोर पूजा देखा सेतिक थाउ टंका ठणकार गर्जन ठारू बଳି पड़ा देर गर्जन ब्राह्मणर मंत्र उच्चारण ठारू आहरी अधिक निरविच्छिन्न मन है दे शब्द देवी दर्शन छाड़ी चगला फेरी आसला घर को परदिन दशहरा चगला सकाळु सकाळु उठिला बेलू दांडरे आरंभ हो गलानी लंगड़ दौड़ीर भंगा कृषि को जीविका करिथिबा लोकमानक पाई दशहरा लंगड़ दौड़ी भंगा गोटे परंपरा दांड सारा बाप पुओ दादा पुतुरा भाई भाई मालिक मजुरिया लगिछंती से काम बापा आउ चगला भी से काम सामिल हो गले चगला मुह धोई नड़िया गछ पाखक गला बापा आउ बाबुला मझे छिड़ा होई से काम पाई तार आग्रह देखाइला बापा कहले
तू नड़िया कतारे दौड़ी माजिदे। केरी केरी झोटरे काठ टाकुआरे तैयारी होइछि धाड़िकिया खियो। से खियो को बेणी बांधिला परी चारि परस्त बଳି देले हेब लंगल दौड़ी। दौड़ी को सुंदर और मजबूत करने पाई मझी परस्त रे ओदा ओदा नड़िया कतारे माजणार आवश्यक। चगला लागिगला दौड़ी माजणार। सुं सुं करी ओदा नड़िया कतारे दुई परस्त बड़ा दौड़ी को माजणा देउथिबा बेले सेठी पहुँची गले 4-5 जन गाँ पिला। भाई नमस्कार। रास्ता घाट रे देखाले आदौ चिन्हि पारु नथुवा परी व्यवहार करुथुवा पिला माने प्रथम थर पाई चगला को बड़ भाईर सम्मान जणाइले। आश्चर्य होई चगला पचारिला, मो पाखरे किछि काम थिला? आमे गोटे क्रिकेट टूर्नामेंट करूछु, आमको 1000 टंका दब। सेमानक मध्यरु जणे कौनसी भूमिका न रखी सीधासळख कहला। चगला विरक्त होईगला। मु कोन टंका गछ? ताको भारी विरक्त लागिछि। रातिरे से खाइब नाही बोली बोऊ को धीर भाव मना कर देछि जे बोऊ मु बाहर को जाइथिली खाइके आसी, खाइबि नहीं, मते डाकिबुनी, मु चुपचाप शोइबि। चगला शीघ्र बिछणा को चली जाइछि एवं से अल्प निद भितर स्वप्नटे देखुछि जे पृथ्वी सारा जेतिकी गछ पहाड़ अछि से माने निजर आकृति परिवर्तन करी तार चारिपटे मनीष ही घूरी बुलुछंती। एपरिकी दुर्गा मेढ़र स्वयं दुर्गा मूर्ति, महिषासुर मूर्ति मध्य सेमानक सहित सामिल होई ता चारिपटे घूरी बुलुछंती एवं ताकू कहउछंती, ए चगला दे, तो रक्त दे, तो हाड़ दे, तो मांस दे, तो पैसा दे, दे दे दे। ए देर चित्कार रे चगला निजे चित्कार करी उठिछि एवं तार चित्कार शुणी जेतोले घर लोक सेठारे एकत्रित होइछंती चगला जानि पारलाने जे काहींकी अछंती। बोऊ को पचारला, बोऊ कौन हला? बोऊ कहिला, तू एते जोर चित्कार कलु जे? चगला किछि न बुझी न पारी बोऊ को कहिला, बोऊ गोटे काम करिबु? बोऊ पचारला, कौन कह? चगला धीर भाव कहिला, मते पानी मुंदे दे। एबे समय हिछि एक विरति पर देखिबा पत्रिका समीक्षा। समीक्षारे अछि सेप्टेम्बर मासर कादम्बिनी और कुनी कथा। विरति परे पुणी थरे स्वागत। आजिर पत्रिका समीक्षा विभाग रे अछि सेप्टेम्बर मासर प्रिय कादम्बिनी पत्रिका। सेप्टेम्बर मासर एही संकलनर समीक्षा करिवे कवि दुर्गाचरण षडंगी। तेबे आसंतु सुनिबा तांको ठारू कोन स्वतंत्र अछि ए मासर कादम्बिनी रे। मो हाथ रे एबे सेप्टेम्बर अर्थात ओडिया भाद्रव मासर पत्रिकाटी अछि। सेप्टेम्बर संख्याटीर प्रच्छद विन्यास अत्यंत चमत्कार। प्रच्छद शिल्पी ओडियाणी ललना तथा चित्र तारका एलेना सामंतराय प्रदर्शित आलोकचित्र रे पारंपरिक तथा सुविख्यात संबलपुरी पोशाक परिधानर शैली मनमुग्ध करिछि। कृति और वृत्तिगत श्रेष्ठता को मान्यता देई ओडिया झील बोहू मानकर प्रच्छद अलंकरण कादम्बिनीर एक निष्ठा और धर्म। सबुठु विशेष आकर्षणीय और मननशील होइछि संपादकीय आलेख्य। नारी सशक्तिकरण रे शिक्षा ही प्रथम उद्योग, जहाकू संपादिका तत्कालीन महाराष्ट्र राज्यर महान शिक्षाविद समाजसेवी विदुषी सावित्रीबाई शैक्षिक जीवन में नारी शिक्षार महानता को उजागर करि पारिछंती। संपादकीय रे एही प्रसंगटीर अवतरण हेतु संपादिका धन्यवादार्ह। सुसाहित्यिक केदार पृष्ठी द्वारा उपस्थापित श्रीमती संजीता महापात्र सह कृतविद्य आउ 3 जन नव्य योग्य विवेचित भारतीय प्रशासनिक सेवार अधिकारी संबंध में प्रतिपादित करिथिबा अनन्य साक्षात्कार बेश भावोद्दीपक होइछि। भारतीय प्रशासनिक सेवार लक्ष्य उद्यम और निष्ठागत परिश्रम जे संजीता सह अन्य मानक ए क्षेत्र में प्रतिष्ठा दे पारिछि ताहा पाठ करी शिक्षित युवगोष्ठी मध्य भविष्यत को जे रूपायन करि पारिबे एथिरे द्विमत नाही। विशेष प्रसंग रे अमृता महांती का आलेख्य मु पढ़ी आग को बढ़ी भली नारी को शिक्षा और सचेतनतार वार्ताभित्तिक प्रसंग, पुओ भली झील प्रति साम्य भाव, पितामाता दायित्व और कर्तव्यबोधर बहु सूचना एथिरे निहित।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦୁଃଖଦ କରୁଣା ଆତଙ୍କରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସ୍ଥିତିକୁ ତର୍ଜମା କରି ଲେଖିକା ମନ୍ଦାକିନୀ ଦାସ ବହୁ ତଥ୍ୟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ବିଚଳିତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ଖାଦ୍ୟ ସଚେତନତା ଓ ଭୟଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାଳଜୟୀ କଥାଶିଳ୍ପୀ କହ୍ନେଇଲାଲ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନାଲେଖ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗଳ୍ପ ଅନ୍ଧକାରର ବୃତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ସମକାଳର ଗାଳ୍ପିକ ଅନିଲ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଧାରାବାହିକ ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷସ୍ତମ୍ଭ କେତେ ଦୂରେ ଜୀବନ, ଗାଳ୍ପିକା ଆଭାଞ୍ଜଳି ଶତପଥୀଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଟିଫିନ୍ ଡବା, ଅନୁପମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସହ କବିତା ବିଭାଗରେ ବରିଷ୍ଠ କବି ରବିନାରାୟଣ ସେନାପତି, ପ୍ରଭାତ ନଳିନୀ ମହାପାତ୍ର, ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ସୁରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱର ବେଶ ପ୍ରଖର। ପକ୍ଷୀଘରର ସମ୍ପାଦକ ବନୋଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କାଦମ୍ବିନୀର ଅଗଷ୍ଟ ପରିକ୍ରମା ମନ ଛୁଇଁଗଲା। ଅଳ୍ପ ଆଳାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ନାୟିକା ଏଲିନାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ତଥା ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଲକଡାଉନରେ ଜୀବନ ବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ରାଶିଫଳ, ଜାତୀୟ ଘଟଣାବଳୀ, ଅର୍ଥନୀତି ଭଳି ଚଳନ୍ତି ଘଟଣାମାନଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ରୋଷେଇ, ଘରକରଣା, ରୂପଚର୍ଯ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା, ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ କାଦମ୍ବିନୀ ପତ୍ରିକାଟିକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିଛି। କାଦମ୍ବିନୀ ପରି ଏ ମାସର କୁନି କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ଏ ମାସର କୁନି କଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କବୟିତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଦାସ। କାଦମ୍ବିନୀ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶିତ କୁନି କଥାଟି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର 9ମ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। 10ମ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପତ୍ରିକାଟି ସବୁଥିରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପତ୍ରିକାଟିରେ କ'ଣ ନାହିଁ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ନ ଜାଣିବା ପରି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, ଶ୍ରୀଜିତ ଅଭିଷେକ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକା ଇତି ସାମନ୍ତ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୀରାଲାଲ ବାରିକ ଓ ଶବ୍ଦଶିଳ୍ପୀ କେଦାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ। ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଚ୍ଛଦଟି ଦେଖିଲେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିବ। ଯିଏ ଦେଖିବ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରଥମରୁ ସେତେ ତାକୁ ଲାଗିବ ଏଥିରେ ଭଲ ଭଲ ଲେଖା ଥିବ। ପ୍ରଥମ ଲେଖାଟି ହେଉଛି ଇତିଅପ୍ପାଙ୍କ କଲମରୁ ମହାଭାରତର ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମର ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା। ଏଇଟା ଭାଗବତ କଥା, ଏଇଟା ମହାଭାରତର ଯଦିଓ କିଛି ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଗବତର କଥା। ଏଥିରେ ପରୀକ୍ଷିତ କେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କିପରି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଖୁବ୍ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ପଢ଼ିକରି ବୁଝିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଗୁରୁ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଅଛି, ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି। ତାପରେ ଗୁରୁ ଦିବସ କେଉଁଠି କିପରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଲା ଏଥିରେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ନ ଜାଣିଥିବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯଥା ପାପମୋଚନ ନୃସିଂହନାଥ ତୀର୍ଥ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି କିପରି ମହାଦେବ ବି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲେଖକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେଉଁ ଟୁକୁରି ମୁସି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଟୁକୁମିସି କବିତାଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ଯିଏକି ଜଣେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିନେ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜାଣିନଥିବେ, କାରଣ ପଣ୍ଡିତ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କିପରି ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ବି ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଅଛି, ଆସ ହସିବା, ରାଜ୍ୟ ଖବର, ତୁମ ପାଇଁ ଖବର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ମତ ଦେବି। କୁନି କଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ
पत्रिका। कादम्बिनी तार लेखा माध्यम सबु वर्गर पाठक मानक मन को छुई पारुथबारु ताहा आज एक नंबर होई पारिछि। तेबे दर्शक बंधु आज तो समय हो जाइछि कार्यक्रम को एठी रखिबा पुणी देखा हेबो आगामी अध्याय रे नुआ किछि अतिथिंक सहित। आज पई विदाय दियंतु रहुछि नमस्कार।